श्री धन्वन्तरि स्तोत्रम्। ओम शंखं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ शंखं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारोग भयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरिः प्रचोदयात्। वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरिः प्रचोदयात्। वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरिः प्रचोदयात्। श्री धन्वन्तरि मूलमन्त्रः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये
अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। धन्वंतरि स्तोत्रः। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। धन्वंतरि मंत्रः नामत्रयम्। अच्युता अनन्ता गोविन्द अच्युता अनन्ता गोविन्द अच्युता अनन्ता गोविन्द। धन्वंतरि तारकमन्त्रः। धं धन्वन्तरये नमः। धं धन्वन्तरये नमः। धं धन्वन्तरये नमः। धं धन्वन्तरये नमः। धन्वन्तरये नमः। ॐ आदिदेवाय नमः। ॐ सुरासुरवन्दिताय नमः। ॐ वयस्थापकाय नमः। ॐ सर्वामयध्वंसकाय नमः। ॐ भयापहाय नमः। ॐ मृत्युञ्जयाय नमः। ॐ विविध औषधदात्रे नमः। ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ शङ्खचक्रधराय नमः। ॐ अमृतकलशहस्ताय नमः। ॐ शल्यतन्त्रविशारदाय नमः। ॐ दिव्यौषधधराय नमः। ॐ करुणामृतसागराय नमः। ॐ सुखकराय नमः। ॐ शस्त्रक्रियाकुशलाय नमः। ॐ धीराय नमः। ॐ निरीहाय नमः। ॐ शुभदाय नमः। ॐ महादयाळवे नमः। ॐ साङ्गोपाङ्गवेद्याय नमः। ॐ विषधे नमः। ॐ प्राणदाय नमः। ॐ विद्वत्तराय नमः। ॐ आर्त्रत्राणपरायणाय नमः। ॐ आयुर्वेदप्रचारकाय नमः। ॐ अष्टाङ्गयोगनिपुणाय नमः। ॐ अनुत्तमाय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ विष्णवे नमः ॐ समानाधिकवर्जिताय नमः ॐ सर्वप्राणसुहृते नमः ॐ सर्वमङ्गलकराय नमः ॐ सर्वार्थदात्रे नमः ॐ महामेधाविने नमः ॐ अमृतपाय नमः ॐ सत्यसन्धाय नमः ॐ आश्रितजनवत्सलाय नमः ॐ अमृताशिने नमः। Lord Dhanvantari is the incarnation of Lord Mahavishnu. Lord Dhanvantari, in his 4 arms, holding the wheel Sudarshana Chakra and counts Sankha in the upper right and left hand, as do most Vishnu incarnations. In the other 2 hands, there are the nectar pot, Amrita Kalasha, and the herb. Lord Dhanvantari is the source of Ayurvedic medicine. He is the father of Ayurveda. By reciting Lord Dhanvantari mantra, we can get relief from most of the severe health ailments and lead a happy and peaceful life. A healthy life is the true wealth. If our health ailments or our impediments to achieve our success, we have to pray to Lord Dhanvantari by chanting his mantra and performing his homa. In the Dhanvantari homa, lot of rare herbs are used as samit, which are put in the holy fire. The herbal smoke which arises in the Lord Dhanvantari homa, mixed with the mantra vibration, is surely having great medicinal effect on our body and soul. The holy mantra of Lord Dhanvantari can be recited in a cup of milk or honey or water or medicine or in any form of pure eatable item and taken as Lord Dhanvantari's prasada, which will have a tremendous effect on the patient and ensure the cure of body and mind ailments. The Veda proclaims that it is true and true by reciting the holy names of Lord Dhanvantari, Achyuta, Ananta, Govinda, we can get relief from all kinds of doshas which are hampering our body and mind. Normally, the ailments of mind or body are occurring due to 3 doshas, bad effects, which are the acts done by us on our own, the acts done by others. This will include human beings, animals, bhuta pichasa, and the other creatures. And finally, the acts which are not totally in our control, like natural calamities, etc. All these 3 doshas are called tapatraya, which are getting cured by reciting the holy names of Lord Dhanvantari, Achyuta, Ananta, Govinda. Let Lord Dhanvantari shower a hale and hearty life on us. Sarve Jana Sukhino Bhavantu.